الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا. खुश आमदीद। जैसे कोई आया तो आप कहेंगे खुश आमदीद क्या? इंग्लिश में वेलकम कहते हैं। दूसरा जुमला क्या है? मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। कोई आया तो ये भी बोलते हैं मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। क्या कहेंगे? अना उरहिबु बिकुम। अना उरहिबु बिकुम। अना उरहिबु बिकुम। I welcome you. I welcome you. I welcome you. I welcome you. أنا أرحب بكم. أنا أرحب بكم. अगला जुमला है जी إني سعيد جدا بلقائك. إني سعيد جدا بلقائك. إني سعيد جدا جدا بلقائك. मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ. मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ. तो इंग्लिश में बोलेंगे I am very pleased. I am very pleased to meet you. 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 लेकिन आप इस तरह I am very pleased to meet you. I am very pleased to meet you. अच्छा, أنا أيضا سعيد برؤيتك. أنا أيضا سعيد برؤيتك. أنا أيضا سعيد برؤيتك. इसमें क्या برؤيتك का अर्थ है? أنا أيضا سعيد برؤيتك. I am also happy to see you. I am also happy to see you. I am also happy to see you. So am also happy to see you. أنا أيضا سعيد برؤيتك. على حضرة على حضرة عشق محبت عشق محبت على حضرة على حضرة عشق محبت عشق محبت على حضرة على حضرة. لبيك يا رسول الله. 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 हाँ